परिणत बयस पहुँचलुणी तथापि बहुत भल लगे मत भिकु से डायलॉग ओ भल नाचिल नमस्कार गाँ खबर को स्वागत। आज आम आती पहुंची सारी केउझर जिला अंतर्गत गड़चंडी पर्यटन स्थल लोक मैंने प्राय बनभोजी लोक मैंने दर्शन करने देवी माँ को आसती किंतु दुखर कथा एपर्यंत सरकार यहाँ पर्यटन स्थली भाव में घोषणा कर आज आम आती पहुंची सारचु जे गड़चंडी में पचारि बुझा लोकंर कौन रही प्रतिक्रिया लोकंर कौन रही असुविधा सब कथा को आज आपको देखो आम तारिणी जाइलु आईपटू फेरला बेले गड़चंडी होगी बस जाऊँ मो सहित मो फैमिली सब अच्छा माँ टिका मो हजबैंड भी आसती वर्ष वर्ष धरी मंदिर को पूजा करते जगती मैंने आप परिचयटा दिखाई नरेंद्र दास आप घर ये पाखे घर ये 5 किलोमीटर मैंने केते दिन धरिक 40-50 वर्ष धरी पूजा कर पूजा कले किसी अद्भुत जिन अच्छी कि माँ जोटा आप टीवी अद्भुत शक्ति देखी मुझे माँ बाहन जे सिंह आज्ञा मु गला रास्तार से सिंह पात्र बस साइकेल ओल्ल देहर जो निआ बाहर से गोटे भयंकर आईना से बाघ मुंड पाखे माँ बस माँ नाली साथी पिंधे माँ ठिया कहले बाघ गोटे गर्जन नहीं जाइए ये मनस्कामना पूजा कराऊँगी मानसिक जो मैंने रखिए गुआ अरुचल पैसा बसा मनस्कामना निश्चिंत पूरण ये दरम फरम किसी ना भी कहने चलो कहीं मु 30 टाँग नौनी 30 वर्ष खंडे 30 टाँग मु पूजा कर माने पर मास 30 टका हाँ से लोक बाग किए आसती बाघ भालू हाथी सब दिन भी जाते ये जगह बर्तमान सुधा 250 टाँग दूसरी मास को 250 टका सी भी किसी नुहे केवल माँ का सेवा करा था मुझे चलती सर आप परिचयटा टी दिंतु हरिहर त्रिपाठी आमे भंज कलाकार सदस्य सर सबू आपणकर कलार झलक देखा बर्तमान उत्सुक अच्छा टिके खाली दीपद हो जाऊ आपण मोर ओ नाटा ताले मीना भल नाचिल मु कहीं कौन पाई डाकुली किछि बुझी पारुन अरे कॉलेज रे पाठ पढुछ आमे भंज कलाकार रे नाचुछ कहीं कौन पाई डाकिली किछि जानी पारुन अबे ताले 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 जितवा पर्यंत ये बंधरे तू हाथ मारी पारी बुनी हराम चोत नहीं 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 लव लव माने प्रेम प्रेम जे केते मधुर प्रेम जे केते आनंददायक ये डैम ओडिया जाति किछि बुझी पारिबनी सली मोफासा फे ए माने ताकू चिन्हंतिनी के जानंतिनी एथि पाई मु इंडिया को बहुत घृणा करे से तुलना रे अमेरिका आनंददायक आपण नाटा कोन नीलू महाती आसंती कोठू खालापालू अच्छा अच्छा एमिति केते थरो आसिलेनी आपण ए जो गड़चंडी को सेमी तो बहुत थोड़ा 7-8 थोड़ा आसिनुनी आपण गड़चंडी रे जो माँ अछन ता विश्वास करंती आज्ञा माने प्राकृतिक सौंदर्य पाई टाणी आसुंती ना आपण को जो माँ को पाई आसुंती ना प्राकृतिक जो सौंदर्य पाई माँ का कथा भी हमर विश्वास चंद्र दास सर ये जो मंदिर आपनकर चली जो पर्यटक मैंने आउछंती वर्ष सारा आछंती ना केवल ये मास वर्ष सारा भी आछंती सर तथापि केते पर्यटक आछंती प्रतिदिन यदि गोटे रेसिपी देला जीव केते पर्यटक आछंती बहुत पर्यटक प्राय 1200 रु 1500 भितर पर्यटक आमे कैलकुलेशन करछो हाराहारी आछंती सर मो आम पाखर उपस्थित सर गोटे कथा हदगढ़ रे आपण देखिथिबा जेमिति फीस्ट कला बेले को चंदा नउछंती सिमिति हम गड़चंडी रे अछि ना ना गड़चंडी रे टंकाटे दबाव पड़ो ना ना टंका दबा पड़ियो
କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିଏ ଖୁସିରେ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ଦେବେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଆପଣ ସତ କହିବେ ସାର୍ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରୁ କିଛି ସହାୟତା ପାଉଛି କି? କିଛି ସହାୟତା ନୁହେଁ। MLA ଏଥର ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖିଛୁ। ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲୁ। ସେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଏଥର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ। ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି? ତାର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯେମିତିକି ଆମର ଯେଉଁ ତାର କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ମେନ୍ ଆମର ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମେନ୍ ପରିବେଶଟା ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ ଏମିତି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀରେ ଦେଇକି? ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମନ୍ଦିର ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କେତେବେଳେ କେମିତି କିଛି ମାଗିଛି କି ପଇସା ପତ୍ର କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ବୁଲିକି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ଯେ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଆସୁ ବୁଲିକି ଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ପୁରା ବିତେଇଲେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀରେ? ପରିବେଶ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେବୀ ମାଙ୍କ କତିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଯାଇଥିଲୁ। ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପରିବେଶର ସଫା ସୁତୁରା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି? ପରିବେଶ ସଫା ରଖିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବୁ। ଆଉ ପରିବେଶରୁ ଯେଉଁ ଗଛ କାଟି ଦେଇକି ପରିବେଶକୁ ଆମେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରହୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସୁସ୍ଥ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଶିକାର ଆମେ ହେଉଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ପେଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେଇ ଦୁଇପଦ କବିତା ହେଉ କିମ୍ବା ଗୀତ ହେଉ ଦୁଇପଦ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଟିକି ଫୁଲ ମତେ କର ମହାପ୍ରଭୁ, ଟିକି ଫୁଲ ମତେ କର, ଗଳାରେ ତୁମର ଝୁଲିବି ପ୍ରଭୁ ହେ, ଟିକି ଫୁଲ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଯୋଉ ଝରଣା ପାହାଡ଼ ଭଲ ଲାଗେ ପରିବେଶଟା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମାନେ ଆସିବା ଦିନଠୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେମିତି କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି କି? ନା ନା ନା। ତ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଯଦି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବାବଦକୁ କି କ'ଣ ବାବଦକୁ? ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଟିକେ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ କ୍ଷୀରୋଦ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସଭ୍ୟ ଆମେ ଭଞ୍ଜ କଳାକାର, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଆମେ ଭଞ୍ଜ କଳାକାର। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜ କଳାକାର ରହିଲା, କେଉଁ କେଉଁ କଳା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଅତି? ଆମେ ତ ସବୁ କଳା, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କଳା, ତାକୁ କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା, ସେ ହେଉଛି ଆମର କାମ। ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ୍ଟେ ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ସାର୍। ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍। ବାପୁ ତୁମେ ତ ଚାଲିଗଲ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲ, ଜାଣିଛ ବାପୁ ମୋର ସୁନାର ଭାରତ ଆଜି କେମିତି ଅଛି? ଚାରିଆଡ଼େ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଛୁଆରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଇ ମାତାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବାପୁ ଆସ ଥରେ ଦେଖିଯାଅ ଏ ଭାରତକୁ, ଏ ଭାରତ ତୁମର ସେ ସୁନାର ଭାରତ କେମିତି ଅଛି, ଦେଖିଯାଅ ବାପୁ, ଦେଖିଯାଅ। ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ତ ଘରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛୁ ନା, ଏଠି କିଛି ସମୟ ଆସିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇକି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏକାଠି ଖାଉଛୁ, ବସୁଛୁ, ବୁଲୁଛୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡାଇଲଗ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେସବୁ କଥା। ଡାଇଲଗ୍ କ'ଣ କହିବି? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ୍ଟେ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆପଣ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ ଡାଇଲଗ୍ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ରାଜା ତମେ ସବୁଦିନ ଭଲ ବୋଲି ଉଦଳାରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦଳା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିଥାଏ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତାର ସବୁ ପରିବାର ଏଠାରେ ଆସିଛନ୍ତି।
ये जो जालीटा दिखाई जेल भाया भितर अच्छा कौन कौन नहीं जाती जिन टोटाल सब जेती जिन सब नहीं पड़े कौन ये सफल गुटुका भी खाई दिखती माकड़ अच्छा अच्छा हौ ताले माने जेमिति पुरी गला बेले समुद्र कूड़ को सहित आमर मंदिर जाती सेमता यदि हरदगड़ा आसुचंती ताले गड़चंडी आसिया बाध्य माँकर गोटे स्वतंत्र आकर्षण अच्छी ऐतिहासिक पीठ आज्ञा भक्त मानकर स्वतंत्र रही माँ प्रति भक्ति माँकर भक्त मान प्रति आकर्षण अच्छी जो भक्त मैंने बाध्य आम टाणी आसुँच निज अंचल निज पुरी तो आमर निश्चित भाव में आम गर्व और गौरव चारिधाम मध्य पुरी एक तथापि आमर ग्राम देवती न पूजी आम बाहर को निश्चित भाव सी तो सम्मान मान पटान्तर ना तथापि आम आगे घर दिव पूजा तेणु आम पाखापाखि आम समस्त को तो संभव हो पार पुरी जा दर्शन करवा तेणु पाखापाखि आम ये कम बाट हो बाइक नहीं कि वन डे प्रोग्राम भितर आम आसिक माँ को दर्शन करी कहाँ से हो बिहार से। क्या कर रहे हो बबुआ इसका मतलब क्या है उड़िया में इंडिया में आप क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा हिंदी में आप क्या कर रहे हो आपका जो नीतीश कुमार है ना वो मुख्यमंत्री वो बबुआ जो छठ पूजा होता है वो क्या होता है थोड़ा बताइए हम लोग का फेवरेट होता है वो मतलब कौन सा भगवान को वो बुलाता है वो लोग जिनका जैसे आप लोग नदी का नहीं करते हो ना हाँ, हम हाँ। लोग नदी का करते हैं अच्छा 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 इसमें हमारा एक नदी है उसको करना पड़ रहा है छठ पूजा अच्छा अच्छा उसको पूरा बिहार के लोग को मानते हैं अच्छा अच्छा गोटे नुहे पूरा बिहार के लोग जितने लोग समझते वो सब करेगा मन ऑपरेशन में ଆପଣ ଘର କୋଉଠି घर पाटना ब्लॉक ପାଟନା ବ୍ଲକ केवंझर पाटना ब्लॉक ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ କି ଏଇ ବର୍ଷକୁ ଲଗେଇକି ଆପଣ କେତେ ଥର ଆସିଲେ ये तो फास्ट आसी ଆଜ୍ଞା आम स्कूल पिला नहीं ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ତ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି स्कूल रे କୋଉ ସ୍କୁଲ ସାର୍ टांगरपड़ा हाई स्कूल ଆଗରପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ टांगरपड़ा हाई स्कूल ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗରପଡ଼ା ହାଇସ୍କୁଲର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି तो चिकेन ही ଆଜ୍ଞା चिली कोबी ଆଜ୍ଞା खट्टा ଆଜ୍ଞା डाली ଆଜ୍ଞା पापड़ हो ସରିଯାଇଛି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ବୁଲା ସରିଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜି ଆମେ ଗାଁ ଖବର ଦେଖିଲେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗାଁ ଖବରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ ବିଦାୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।